Hello YouTube viewers! So for today's video, ako mong ipakita kung asa gyud dapit kay nasaag ko sa FedEx kay nako i-pick up nga package niya. Ang kani nga naa sa Google Map, mao ni siya ang gipakita nga lugar. Kaso for kuan ra man day ni acceptance, dili man for pick up. So kabuang ko pangitag asa dapit. Gitudloan ko nga straight lang daw ko ani nga road unya na iskina nga naa didto ang for pick up. So namali pa jud ko di man day na mao nga iskina na pagyo isa. Nga iskina nga dili siya iskina nga road, iskina siya murag hallway gikan sa company nga business establishment. So hilabay ko anang Mura Hospital, then diretso pa jud ko, medyo uwan-uwan pa jud nga time. So kani kanang naay BNG computer mo diretso ka ana diha naay hallway kanang office space for rent diha dapit. Daghan na kaayo og mga establishment. So kay ang map kay sa road lang dili ko kasuod, diha ra jud dapit kanang naay agianan dito pasud. Magkuha ko sa ako ang package, and then gi-try na ko pero dili yun mo diretso dito. So pag sulod na ko naay establishment nga nakasuwat nga Air 21, so mauna day na ana naka pwede mag pick up. So need lang og pangani mo og signature and then payment. So that's all. Una siya ang akong na-receive. Thank you for watching.